এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে স্থান পরিবর্তন নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রীও। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে আগেই জানিয়েছিল, উদ্যোক্তারা ঠিকমতো প্রস্তুত ছিলেন না। বিষয়টি টেলিফোনেও জানানো হয়েছিল। 5ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের টিম এলাকা পরিদর্শন করেন। টিমকেও বিষয়টি জানানো হয়, তারপরও কর্মসূচির পরিবর্তন হয়নি। রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান শিলিগুড়ির মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছুই জানতেন না। জেলা প্রশাসনের অনুযায়ী কোনো প্রোটোকল ভঙ্গ হয়নি। দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদকে নিজের স্বার্থে অপব্যবহার করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে পাল্টা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রাজনীতি করানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির ফাঁদে পড়ে গেছেন রাষ্ট্রপতি। আমাদের কি কোনো কাজ নেই? সারাদিন পিছনে ঘুরতে হবে? আমি এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, যাব কি করে? কারা উদ্যোক্তা, কোন অনুষ্ঠানে গেছিলেন রাষ্ট্রপতি, আমরা কিছুই জানতাম না। ঠিক কি বললেন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে শোনাবো। আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাব কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? You are the priority of BJP and public is the priority of mine. কোন সংগঠন অর্গানাইজ করেছে রিয়েলি আমি জানি না। The basic difficulties is I do not know what happened, what is the program, who are organizing the program, and it is whose program, who are attending the program, who are funding the program. আমি কিচ্ছু জানি না। আমি তো ধর্নায় বসে আছি। দুদিন আগে খবর পেলাম উনি আসছেন, এই পর্যন্ত। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে। তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। ওই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? যখন राजस्थान आदिवासीদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? অনুষ্ঠানের জায়গা বদল নিয়ে রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি। যেখানে অনুষ্ঠান হলো সেখানকার অবস্থা ভালো লাগেনি, তাই ভাবলাম নিজেই গিয়ে দেখি। এখান থেকে যেখানে অনুষ্ঠান তা খুব দূরে। হয়তো ওরা চেয়েছিলেন কেউ না আসে, চেয়েছিলেন হয়তো রাষ্ট্রপতি এমনিই ঘুরে চলে যাবেন। ওরা বলেছিলেন খুব সংকীর্ণ জায়গা, তাই দেখতে এলাম। এখানে তো এত বড় জায়গা, 5 লক্ষ মানুষ আসতে পারতেন। জানি না কেন আমাকে ওখানে নিয়ে গেল, বললেন রাষ্ট্রপতি। মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কোনো মন্ত্রী না যাওয়াতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি। प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए। और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है। क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई।
लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, मैं से आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।